Building to biru jomatia botang ri tong. Building to biru jomatia botang ri tong.
aro borong bedek ni adong rok aboni bagai paithago Champongnagar Forest Bit Officer thangai aro ni staff rokno sungoi kha tamani koktoma aro horjakmani yagolo phano patibong thayo thangoi sogilia hunai phiaba asungmungni kaisa nangmani firongmung rei manlia Champongnagar Forest Drop Kero tonglai staff rok paithago haino hai ranger no phone khlai horikok salaimani yagola tabungno phai tongo ranger suman bhumi khani saka borok রেঞ্জার কোথায়? রেঞ্জার তো করছি না আমরা না রেঞ্জার রেঞ্জারকে ফোন করুন কেমনে করি ডিউটিতে আছে না ছুটিতে আছে এটা কো? আমরা তো এখানে গেটে আছি রেঞ্জার কি ডিউটিতে আছে না ছুটিতে আছে এদিকে কিন্তু ডিউটিতেই থাকবো কি নাম? নাম কি শুভঙ্কর বিশ্বাস। দীপঙ্কর বিশ্বাস। তো রেঞ্জার ডিউটিতে থাকলে মানে এখন অফিসে নাই নাকি ফিল্ডে বেরিয়েছে? আমরা তো গেটে আছি আমরা এখানে কোয়ার্টারে যারা আছে না না আপনার কথা বলতেছি না মানে আমরা ঠিক তারা খবর করতে পারছি চার্জে কে আছে এই রেঞ্জ অফিসের চার্জে কে আছে? রেঞ্জার ছিল সুমন ভূমি সুমন ভূমি কোথায় উনি আছে? কোথায়? তারও রেঞ্জে রেঞ্জ ওই ওখানে না? হ্যাঁ হ্যাঁ ওই লোক চলে আছে এখানে হ্যাঁ এখানে কে দেখতে আছে? এখানে আমরা বংশী স্যার বংশী কি? বংশীতে পরিবার কোথায় উনি? এখানে আছে কোয়ার্টারে ডিউটিতে আছে না রেস্টে আছে? কেন এখন ডিউটি নাই ডিউটি সকালে হয়েছে আর কি। এখন আমরা ডিউটি তো ফোন করা হয়েছে পাবলিক থেকে একটা অবৈধ কার্ড পাওয়া গেছে কেন মানে 1 ঘন্টা পরেও আপনারা স্পটে গিয়ে বুঝলেন না? তো ঠিক আমরা যাতে আমরা তো ডিউটি থেকে ডিউটি আমরা ঠিক করতে পারি কে কইতে পারবো? কিন্তু যদি ফোন কারে করছে পেট্রোলের যদি কয়ে থাকে তারা কোথায় আনবো আমরা তো ঠিক করতে পারছি না মানে আপনারা যদি এতটাই খামখেয়ালি হয় যে একটা ফোন করার পর 1 ঘন্টা হয়ে গেছে না এটাই বলুন না আপনি you can brief because you are the author রেঞ্জ অফিসার আপনি ব্রিফিং দেবেন না তো কে ব্রিফিং দেবে?
building to biru jamatia botang ri tong building to biru jamatia botang ri tong Besamari bilu jomatiani Mumbai hatai kotoni Assam Agartala lahar kinaro 45 karoni kaitham resort tangoi tongo hastini tiprasha hamkrai Mantri Vikas Debbarma Fiaba boroni phaika Mantri Vikas Debbarma ni nongni bororong niyago asuk karar rang poisa Mantri Jamani Taljisani Bishingo bhaike asuk karar rang poisa ajioi mankha Mantri Vikas Debbarma te bini nongni bororok Amonotri Bidan Sabha ni phataro lukoroni khugo kasajak Mantri Vikas Debbarma ni mong Shobarani Rupini Mungoi Samung Naikolnai Abore Prop Khlai Rakha Hatai Kotoro Tangroi Tongmani Akai Tham Building Abo Bilu Jomatiani Hinoi building to biru jamatia botang ri tong building to biru jamatia botang ri tong Bilu Jomatia MLA boya Mantri boya businessman boya eba contractor boya Bahaike Tangoi Mankha Asok karar project ni resort Osungmungni Firongmung Kaisano Bilu Jomatia Ongkha Mantri Vikas Debbarma ni Besamari Yakde khaksa phaising resort tangoi tongmani jaga thaibo sa lama tike kubuni bororokni segoi nahar ka hunai kasai phaika kok silsamo fiaba jaga thaini joto waris rokno mungsa kok sayawai bahaike o jaga no dolir khlai nahar mankha
हाथाय कलायो बसामारि बिलु जमाटियानि मुंबाई हाथाय कटरनि आसाम आगरतला लाहार किनाराव कारनि कायथाम रेजर टांगै टंमानि लगे लगे हासिनि टिप्रासा हामक्राय मन्त्री विकास देबबर्मानि शाखाव चाया लामटिखे बयनि जागाथाय सेगै नाहारमानि कक्सिल सामं फियाबा मन्त्री अंगेसिनि सुकां इलेक्शन कमिशनाव सामिट खालामनानै एफिडेविट आशो कारनि जागाथाय दे बैंक बेलेन्स फुनुक जागे हनके मन्त्री अंमानि यागल मन्त्री विकास देबबर्माते बिनि नौनि बररकनि यागो फाइका आशो कार रां पैसा मन्त्री जामानि तालतिजारनि बिसिंग बाहायके आशो कार रां पैसा आजिवि मानखा मन्त्री विकास देबबर्माते बिनि नौनि बररक आबरतै विधानसभानि फाटार लोकरंनि खुगो गगलामनि बुबाक्ताबुक मन्त्री विकास देबबर्मा मन्त्री जामानि बिसिसाते तालदगनि जनाव हास्तिनि टिप्रासा लोकरंनि विकास अंगेफानो सुकां मुंनि कुसुक बेरमो थाङै सवैगा सागबाय थांते नौनि बररकनि विकास आबनो टे सुकांनि एपिसोडनो हास्तिनि लोकरंनि बसनांग श्राय मांफिलि फुनगै रेखा चिनि खरांते हास्तिनि जत कक्थुम बेदेक स्रांसलो चम्पकनगरनि आसाम आगरतला लाहारनि हाथाय कटर कासद्रब लामा किनार थाङै नगै मानखा माला कायनिते कायथामनि कायसेया कायनेबया कायथाम कटरमा बिल्डिं दामनि सिमेन्ट्स एसिसि ब्लक्स टाइल्स बाइके सुनामै दंग अ कायथाम बिल्डिं आमसानि लोकरंनि खुबतै साय मानखा रिजर्ट काम हटेल स्नामजागै दंग मन्त्री विकास देबबर्मा हनै सुकांनि एपिसोड सुबारानि रुपिनि मुङै सामुं नायकलनाय खरकसा बरै ब्रफ खाय रेखा हास्तिनि कटर तांरै दंमानि आ कायथाम बिल्डिं आबो बिलु जमाटियानि हनै सुकांनि एपिसोड सुबारानि रुपिनि मुङै सामुं नायकलनाय खरकसा बरै ब्रफ खायरका हाथाय कटर तांरै दंमानि आकायथाम बिल्डिं आबो बिलु जमाटियानि हनै बिलु जमाटिया अंखा मन्त्री विकास देबबर्मानि बजामारि आबोनि बागै हाथाय कटरनि कन्स्ट्राक्शन आबो आनिया हनै सानानि ते शेप करिखा मन्त्री विकास देबबर्मानि आज सालो मन्त्री विकास देबबर्मानि रेजर्ट कटाल बेरायनाय लेते रेजर्ट टांगरै टंमानि बिल्डिं किनाराव पलिथिन बाइका तामो खलाबजाक टं हनै लेबर संनो संमानि यागल बरकनो पलिथिन फियोगै फुनका इको नायदि हनै पलिथिन नरमानि यागल नगै मानखा गोबांमा मारिनि विज्रा सेगन बुफां बरनि रुफाय जाखा आ सेगन बुफां आबरतै मुंसाकक सानानि नायलिया सामुं ख्लायनाय लेबर स्ट्रक पाइथागो चम्पकनगर फरेस्ट रेन्ज अफिसर बिज्रा बुफां मानजाकमानि रहरजाखा कक्टमा फियाबा दामनि रमै केबो फानो थाङै सगलिया आरो बरं बेदेकनि आदंरक आबोनि बागै पाइथागो चम्पकनगर फरेस्ट बिट अफिसर थाङै आरो स्टाफ रगनो संगैखा तामनि कक्टमा रहरजाकमानि यागल फानो पाटिबुं थायो थाङै सगलिया हनै फियाबा आसुंमुंनि कायसा नांमानि फिरंमुं रैमानलिया चम्पकनगर फरेस्ट ड्रप केर तंराय स्टाफ रक पाइथागो हाइनो हाय रेन्जारनो फोन खलाय हरिकक सालायमानि यागल ताबुंनो फाइटंगो रेन्जार सुमन भूमिखनि शाखा बरक রেঞ্জার কোথায় রেঞ্জার তো করছে না আমরা যে না, রেঞ্জারকে ফোন করুন কেমনে করব ডিউটিতে আছে না ছুটিতে আছে এটা কো আমরা তো এখানে গেটে আছি রেঞ্জার কি ডিউটিতে আছে না ছুটিতে আছে কিন্তু ডিউটিতে থাকবো কি নাম নাম কি শুভঙ্কর বিশ্বাস হ্যাঁ শুভঙ্কর বিশ্বাস দীপঙ্কর বিশ্বাস তো রেঞ্জার ডিউটিতে থাকলে মানে এখন অফিসে নাই নাকি ফিল্ডে বেরিয়েছে আমরা তো গেটে আছি আমরা এখানে কোয়ার্টারে যারা আছে না আপনার কথা বলতেছি না মানে আমরা ঠিক তারা খবর করতে পারছি চার্জে কে আছে এই রেঞ্জ অফিসের চার্জে কে আছে তাই যে রেঞ্জার ছিল সুমন ভূমি সুমন ভূমি কোথায় উনি আছে? কোথায় তার রেঞ্জে রেঞ্জ ওই ওখানে না হ্যাঁ ওই লোক কে চলে আছে এখানে হ্যাঁ এখানে কে দেখতে আছে এখানে আমরা বংশী স্যার বংশী কি বংশীতে পড়লাম কোথায় হলো তাই আছে কোয়ার্টারে ডিউটিতে আছে না রেস্টে আছে কেন এখন ডিউটি নাই ডিউটি সকালে হয়েছে এখন আমরা ডিউটি তো ফোন করা হয়েছে পাবলিক থেকে একটা অবৈধ কার্ড পাওয়া গেছে কেন মানে 1 ঘন্টা পরেও আপনারা স্পটে গিয়ে বুঝলেন না ঠিক আমরা তো ডিউটি থেকে ডিউটি আমরা ঠিক করতে পারি কে কইতে পারবেন
না এটাই বলুন না আপনি Not the thing. You can brief because you are the author. রেঞ্জ অফিসার আপনি ব্রিফিং দেবেন না তো কে ব্রিফিং দেবে না আপনারা আমাদের অথরিটির কাছে যান আপনি এটা যেটা বলছেন না এটাতে মনে হচ্ছে যে আপনি মানে আপনি অ্যাড্রেস করছেন ঠিকই মানে পুলিশকে বলা হয়েছে চোর এসছে পুলিশ বলছে হ্যাঁ অ্যাড্রেস করছি